যমুনা 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 নব নবীনা কর নাই মনা আগো ছয়ড়ি বামা। दीदी हिंदी बजता है, हिंदी समझता है। समझता है। এটা কোন জায়গা এটা? এটা কোন জায়গা? পরা না এটা কোটি কি কোন হে এটা চেররে মানে মানে পলর তিয়ারি ব্রিজ ব্রিজ তিয়ারি লিভিং লিভিং পলো পলো হ্যাঁ লিভিং ব্রিজ। লিভিং ব্রিজ যাই বহুত সুন্দর জায়গা এটা। মুই মেঘালয়র এই জায়গাটা আমি ইউটিউব রে দেখে ইউটিউব রে সবরে দেখে না মেঘালয়। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम क्या? विलेज 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 नेम विलेज नेम का विलेज नेम विलेज नेम हां रीवाई एशिया एशिया नहीं रीवाई रिवाई रीवाई इंग्लिश नेम इंग्लिश नेम रीवाई रीवाई स्मॉल कंट्री